Dol, Yes, dol. Unsa man dol? ikaw hinungdan nga. Ha? Ako hinungdan? Sa unsa man pod? Nga nung sige kog balik-balik CR Eh, ngano ako good? Kapila pod? upat. Oh na, basin nakakaong kaglalaki nga butiting bunguton, maunang galain imuhang tiyan, gabalik-balik ka, pero tukad nga nakakaong ko sa imuhang maning nga buhi. Ako man gyud nagbalik-balik sa CR, gahapon pa ni, hantod karon. Oh, anong ako may mo ang pasumanginlan nga sige kag balik-balik kog CR? Mao gani no, naimpatso siguro ko anang imong maning nga buhi. Basin gi LBM ka dol. LBM na gani ko no, tungod anang imuhang mani nga buhi, murag julin kadako. Imni ra nagdayatabs. Mawa na imong sakit tiyan. Ako na kaning giim na nog tambal, pero agi hapoy alibyo. Sulay daw nang imuhang kokomilon mo ipatilaw nako basin og maayo ra ni ay.